आज जानिबा विशेष्य नामवाचक पद को विशेष पद कहते विशेष्य प्रकार पांच श्रेणी विभक्त करा जायछि। व्यक्तिवाचक व संज्ञावाचक, जातिवाचक विशेष्य, वस्तुवाचक विशेष्य, गुणवाचक विशेष्य, क्रियावाचक विशेष्य। व्यक्तिवाचक व संज्ञावाचक विशेष्य देवाशीष कपिलास पड़े ना को बुझाऊँ। जातिवाचक पड़े जाति को बुझाऊँ, छात्र, पर्वत, सहर, नदी, ग्रंथ। वस्तुवाचक विशेष्य गोटे जिनिस को बुझाऊँ, माटी, काठ, लुहा, पानी। काठ होची गोटे जिनिस वस्तु, वस्तुवाचक विशेष्य। गुणवाचक विशेष्य होची गुण को गोटे दर्शाउथिबो, अहिंसा, सत्य, सरलता। क्रियावाचक विशेष्य होची गोटे क्रिया को बुझाउथिबो, पाठ, भजन इत्यादि। आमे डीपली बुझिबा। व्यक्तिवाचक विशेष्य व्यक्तिवाचक व संज्ञावाचक विशेष्य। व्यक्तिवाचक विशेष्य निर्दिष्ट नाम को प्रकाश करुथबा पदगुड़िक व्यक्तिवाचक विशेष्य कहिथांती। नाम को मध्य संज्ञावाचक कहा जाए। तेणु व्यक्तिवाचक विशेष्यर अन्य नाम संज्ञावाचक विशेष्य। एही श्रेणी विशेष्य निर्दिष्ट व्यक्ति, स्थान, सहर, पर्वत, वन, पशुपक्षी, समुद्र, ह्रद, नदी, ग्रंथ, देश, प्रदेश नाम को बुझाई थाए। यथा विवेकानंद, मनमोहन, टूना, गौरी, श्री, ईशानी, शतरूपा, अनन्या, मधुसूदन, व्यामकेश, गोदावरीश प्रभृति व्यक्ति विशेषकर नाम। पुरी, हरिद्वार, दिल्ली, संबलपुर, चेन्नई, कपालपुर, बांकी प्रभृति निर्दिष्ट सहर, ग्राम व स्थानर नाम अटे। महानदी, ऋषिकलिया, गंगा, जमुना और कृष्णा प्रभृति निर्दिष्ट नदीर नाम। हिमालय, बिंद, गंधमार्दन, मामुभणजा, भालेरी, देवमाणी प्रभृति एक एक निर्दिष्ट पर्वत वा पहाड़र नाम को प्रकाश करिअछि। भारत, नेपाल, चीन, इराक, मोराको, इटाली, पाकिस्तान इत्यादि एक निर्दिष्ट देशर नाम को अटे। अरब सागर, भूमध्य सागर, मरुसागर प्रभृति सागर नाम। चिलिका, अंशुपा, कास्पियान प्रभृति निर्दिष्ट ह्रदर नाम। रामचरित मानस, रघुवंशजम, निषेध्य, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबेल, दृढ़ता, भक्ति प्रभृति निर्दिष्ट ग्रंथ नाम अटे। सेमिति जातिवाचक विशेष्य जो पद कौन से निर्दिष्ट नाम को न बुझाई, एटी पॉइंट निर्दिष्ट नाम को न बुझाई अनेक साधारण नाम को प्रकाश करे ताकू जातिवाचक विशेष कहिथांती। एहा एकाधिक जातिवाचक विशेष्य साधारण नाम। जातिर अर्थ होची समूह। जातिर अर्थ समूह यथा मनुष्य, शबर, पशु, पक्षी, पर्वत, वन, गाई, वृक्ष, नदी, ह्रद, समुद्र, देश प्रभृति। मनुष्य कहले पृथ्वीर बास करुवा समस्त मनीष को बुझाए। मात्र हरि, गोविंद, सीता, दिनेश, गायत्री कहले मनुष्यर जातिर निर्दिष्ट नामधारी व्यक्ति को बुझाई थाए। एणु मनुष्य जातिवाचक विशेष्य हेला बेले हरि, गोविंद प्रभृति व्यक्तिवाचक विशेष्य। हाथी कहले गोटे जातिर समस्त पशु को बुझाए। एकमात्र ऐरावत कहले केवल इंद्र हाथी को बुझाए। एणु जो नाम एकाधिक साधारण नाम अटे ताहाकू जातिवाचक विशेष कहते। जो नाम एकाधिक साधारण नाम अटे ताहाकू जातिवाचक विशेष्य अटे। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक विशेष्य पार्थक्य एटी होछि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। मनुष्य रघुनाथ, गाई कामधेनु, पुस्तक रामायण, देश तुरस्कार। सेमिति बाड़ी कहिला जा जा मु तोपरी केते रावण देखिछि। उपर उदाहरण गुड़िक उत्कर्ष बा विशेषत प्रतिपादन निमंत रसकल्लोल को निषिद्ध सहित, फकीर मोहन को प्रेमचांद को सहित, कावेरी को गंगा सहित, नेल्सन मांडेला को महात्मा गांधी सहित तुलना करा जायछि। प्रकृतरे रसकल्य निर्देश्य नुहे कि फकीर मोहन प्रेमचांद नुहंती अथवा कावेरी गंगा नुहे कि नेल्सन मांडेला महात्मा गांधी नुहंती। समुद्रगुप्त मध्य नेपालियन नुहंती। अर्थात रसकल्ल निषेध्य परी एक महान काव्य, फकीर मोहन प्रेमचांद को परी प्रसिद्ध लेखक, कावेरी गंगा परी पवित्र नदी और नेल्सन मांडेला महात्मा गांधी को परी एक महान स्वाधीनता संग्रामी तथा जननायक, समुद्रगुप्त नेपालीय परी विख्यात वीर। यह दृष्टि व्यक्तिर विशेष पद नौषेध्य, प्रेमचांद, गंगा, महात्मा गांधी, नेपोलियन निर्दिष्ट नाम न होई एकाधिक
ନାମ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଜାତି ବା ସମୂହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଉ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି କହିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କିଙ୍କ ପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହକି ଖେଳାଳି ହେବା। ସୁତରାଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ନ ହୋଇ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେହିପରି କଟକରୁ କଲିକତା କୁହାଯାଉଥିବାରୁ କଲିକତା ଏକାଧିକ ନଗରୀକୁ ବୁଝାଇଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନ ହୋଇ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। କଟକକୁ କଲିକତା କୁହାଯାଉଥିବାରୁ କଲିକତା ଏକାଧିକ ନଗରୀକୁ ବୁଝାଇଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନ ହୋଇ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ସେହିପରି କେତେ ରାବଣ କହିଲେ, ରାବଣ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନେକ ଅସୁରଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଣୁ ରାବଣ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡିକ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେମିତି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ପଦକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଯଥା କ୍ଷୀର, ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, କାଗଜ, ତୁଳା, କାଠ, ପଥର, ଜଳ, ସୁନା, ରୂପା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ତମ୍ବା, କଂସା, ଲୁହା, ଲୁଣ, ମାଟି, ଚାଉଳ, ଗହମ। ବସ୍ତୁବାଚକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବେଳେ ବେଳେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାଣିବାରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବସ୍ତୁଟିକୁ ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନାମର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। କଣ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦିଅ ଏଇଟା। ବସ୍ତୁଟିକୁ ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନାମର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ନାମର ପରିଚିତ ନ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଖାଉଛି। ଏଠାରେ ଅଛି ବସ୍ତୁବାଚକ, ଏଠାରେ ଅଛି ଜାତିବାଚକ। ବସ୍ତୁବାଚକକୁ ମାଟିରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ, ଏହା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ। କାଠ ବସ୍ତୁବାଚକ, କିନ୍ତୁ ଖଟ ଜାତିବାଚକ। କାଗଜ ବସ୍ତୁବାଚକ ଏବଂ ବହି ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ। ସେମିତି ଦେଖିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ନାମ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବିଶେଷ ପଦକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଯଥା ସମତା, ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସୁଶୀଳତା, ଧୀରତା, ନମ୍ରତା, ଉଦାରତା, ବନ୍ଧୁତା, କପଟତା, ରୁଗ୍ଣତା, ମମତା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସତ୍ୟ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଗର୍ବ, ଭକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଦୁଷ୍ଟାମି, ଠକାମି, ଚଗଲାମି, ସେବା, ପରୋପକାର, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ବୀରତ୍ୱ, କ୍ରୋଧ, ଶୈଶବ, ବାଲ୍ୟ, କିଶୋର, ଯୌବନ, ଅହଙ୍କାର, ଚାର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି। ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦରେ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ତାହାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଯଥା ଯିବା, ଆସିବା, ପଢିବା, ଲେଖିବା, ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, ଧାଇଁବା, ଦେବା, ନେବା, ଦର୍ଶନ, ଭ୍ରମଣ, ଲିଖନ, ପଠନ, ଭୋଜନ, ପାନ, ରୋଦନ, କ୍ରନ୍ଦନ, ହସ, ଖେଳ, କାନ୍ଦ, ବାଜଣା, ରାନ୍ଧଣା, ମାଜଣା, ମିଶାଣ, ଜଣାଣ, ବନ୍ଦାଣ, ଭସାଣି, ଭାଳେଣି, ଗତି, ପ୍ରାପ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ, ପାକ ଇତ୍ୟାଦି। କ୍ରିୟା ଓ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଉପରେ ଉଦାହରଣ ବସିଛନ୍ତି, କାଶୁଛି, ଦେଖୁଛି। ବସିଛନ୍ତି, କାଶୁଛି, ଦେଖୁଛି କ୍ରିୟାପଦ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏଗୁଡା କ୍ରିୟାପଦ। ବସିବା, କାଶିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବସିବା, କାଶିବା, ଦର୍ଶନ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କେହି ବ୍ୟାକରଣିକ ଜନତା, ସେନା, ଦଳ, ଗୋଷ୍ଠ, ବୃନ୍ଦ ଯଥା ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଭୃତି ସମୂହକୁ ଅର୍ଥବୋଧକ ବିଶେଷ ପଦକୁ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ବିଶେଷ ରୂପରେ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଭଳି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ